السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناة فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن مستجدات بلجيكا وكذلك عن المساعدة الاستثنائية التي أعطتها فرنسا للعائلات ذوي الدخل الضعيف، ولكن بشروط. هذا ما سنراه في هذا الفيديو. فيما يخص الحالات الجديدة التي أصيبت بعدوى هذا المرض خلال 24 ساعة الماضية، فقد بلغ 1313 حالة، من بينها 407 حالة موجودة في مراكز رعاية المسنين. هكذا نجد أن هذه الحالة الجديدة إذا فرقناها على الجهات نجد في المنطقة الفلامانية 693 حالة، أي بنسبة 53%. في المنطقة الوالونية 473 حالة، أي بنسبة 36%. في منطقة بروكسل 132 حالة، أي بنسبة 10%. هناك 10 أشخاص لا يعرف إلى حد الآن محل سكنهم. فقد أعلن بلجيكا أن هناك 1313 حالة جديدة أصيبت بهذا المرض خلال 24 ساعة الماضية، من بينها 407 حالة هي متواجدة في مراكز رعاية المسنين. إذا قسمنا هذه الحالات الجديدة على المناطق في بلجيكا نجد أن هناك 693 حالة جديدة بالمنطقة الفلامانية، أي بنسبة 53%. 473 حالة جديدة بمنطقة الوالونية، أي بنسبة 36%. 132 حالة جديدة بمنطقة بروكسل، أي بنسبة 10%. هناك 15 شخص لم يعرف إلى حد الآن محل سكنهم. هكذا يبلغ العدد الإجمالي للمرضى الذين أصيبوا بهذا المرض منذ بدايته ببلجيكا إلى حد الآن 38496 حالة، من بينها 2854 حالة كلها وجدت بمراكز رعاية المسنين. الحالات الجديدة التي دخلت إلى المستشفى خلال 24 ساعة الماضية 265، وقد خرج من المستشفى 409 شخص. بعد أن نشوفوا هنا يتبين بأن عدد الخارجين من المستشفى أكثر من الذين دخلوا، وهذا يعطي يعني على من الأشخاص، يعني 13130 شخص الذين دخلوا إلى المستشفى، من بينهم 8757 شخص قد خرجوا من المستشفى بعد أن شوفوا. أما عدد الوفيات بالنسبة ل 24 ساعة الماضية فقد بلغت 230 حالة وفاة، من بينها 76 حالة وفاة بالمستشفى و154 حالة في مراكز الوفيات. نجد أن في المنطقة الفلامانية 118 حالة وفاة بنسبة 51%. المنطقة الوالونية 75 حالة وفاة. منطقة بروكسل 37 حالة وفاة. من هذه الحالات الوفاة الجديدة التي قلت قد بلغت في 24 ساعة الماضية 230 حالة وفاة. هكذا يبلغ عدد الوفيات التي سجلت منذ بداية هذا المرض ببلجيكا إلى حد الآن 5683 حالة وفاة، من بينها 2655 حالة وفاة توفوا بالمستشفى، و2926 حالة وفاة توفوا بمراكز رعاية المسنين. كما أن هناك دار لرعاية المسنين بمدينة هاي قد ثبت بأن معظمهم مصابوا بهذا المرض بعد أن عملوا لهم تحليلات، حيث كان من بينهم 5 أشخاص قد ظهرت عليهم علامات هذا المرض، وعندما عملوا التحاليل تأكدوا بأنهم مصابوا بهذا المرض. فبعد ذلك عملوا للجميع القاطنين بها مركز رعاية المسنين وكذلك العاملين بها، وثبت أنهم معظمهم مصابوا بهذا المرض. فقط 4 أشخاص لم يصابوا بهذا المرض، من بينهم 3 أشخاص يعني مقيمين في دار رعاية المسنين وشخص يعمل بتلك الدار، وهكذا يعني أصبحوا يعملوا لهم حجر حتى يشفوا من هذا المرض. ونظرا لأن عمل التحاليل من طرف الدولة الفيدرالية يكون بطيء بعض الأحيان، فقد اتصلت هذه دار رعاية المسنين بمركز تحليل خاص الذي عمل التحاليل لجميع القاطنين بهذه الدار الذي بلغ عددهم 43 مقيم، وكذلك العامل بهذه الدار من العمال هناك 40 عامل بهذه الدار. Où quasi 100% des résidents et des membres du personnel sont contaminés. Eh bien oui, puisque sur les 83 tests effectués, 79 sont positifs. En fait, seules 4 personnes ne sont pas touchées par le coronavirus, par ce nouveau coronavirus. Il s'agit de 4 résidents et 3 résidents et un membre du personnel soignant. Ils ont tous été écartés afin d'être protégés. Mais vous le disiez, ces tests, ils ont été effectués dans un laboratoire privé. Car en fait, ici, les tests fédéraux, les tests du gouvernement fédéral mettent du temps à arriver. La situation se dégradait, le nombre de cas suspects augmentait, le personnel
personnel soignant avait de plus en plus de travail. La maison de repos a donc préféré prendre les devants et effectuer un test en laboratoire privé, test qui s'est donc avéré positif dans 98% des cas. Alors c'est assez paradoxal, mais après l'annonce des tests, ici il y a plutôt eu un sentiment de soulagement. On sait finalement comment se comporter. Tout le monde est malade, donc on peut revivre de façon un peu plus traditionnelle. Vous le voyez d'ailleurs peut-être derrière moi, les résidents peuvent à nouveau sortir, ils peuvent discuter entre eux, passer du temps ensemble, avoir tout simplement un retour à une vie sociale plus traditionnelle, ce qui fait du bien à leur morale. Le personnel soignant asymptomatique continue de travailler. Ceux qui présentent des symptômes sont rentrés chez eux pour être en quarantaine et soignés. Et puis tout ce personnel ici, tous ces résidents, ils reçoivent aussi beaucoup de soutien. Hier soir d'ailleurs, les ambulances des pompiers, les ambulances et les camions pompiers de Huy sont venus devant cette maison de repos pour agiter leurs sirènes, démarrer leurs sirènes et donc marquer tout leur soutien envers le personnel soignant et ses résidents. يعني هذا لو تراسينغ او لو تراساج نيميريك، يعني التتبع الرقمي للمواطنين، يعني هذا يسمح لهم اذا كان الشخص قد تاكدوا من انه يحمل هذا المرض من خلال التتبع الرقمي يعرفون اذا أي أمكنة ذهب إليها ومع من تواصل ليسارعوا بعمل أيضا اختبارات لهؤلاء الأشخاص قبل أن تنتشر العدوى بينهم. يعني هذا يعمل به كذلك فرنسا، ألمانيا وسويسرا هم يطورون، يعني فمثلا فرنسا ألمانيا وسويسرا هم يعملون بشراكة لتطوير تطبيق يسمح لهم بأيضا تتبع مواطنيهم حتى يكتشفوا المرض في أسرع وقت ولا تكون هناك عدوى كثيرة بين الناس، خصوصا عندما سيخرج الناس تدريجيا من هذا الحجر في جميع بلدان العالم. فبلجيكا هي تطور هذا التطبيق بمفردها بمشاورة مع الحكومة الفيدرالية والحكومات الجهوية ليروا الطريقة المناسبة. وهذا بالنسبة لهذا التراسينغ أو التراساج أو التتبع الرقمي للمواطنين سنسمعه بتفصيل في هذا الفيديو المتكلم باللغة الفرنسية. Un traçage numérique des citoyens, mais comment est-ce que cela fonctionne? Est-ce que le tracking belge ressemblera au tracking qui a été mis en place en Corée du Sud, en Israël ou encore à Singapour? Élément de réponse tout de suite avec Natacha Mann. Bienvenue en Corée du Sud. 51 millions d'habitants, mais seulement 10 500 cas positifs au Covid-19 et 230 morts. Le pays l'affirme, s'il a pu drastiquement limiter la pandémie, c'est grâce aux masques, à un testing massif, mais aussi à la technologie. À l'autre bout du monde, nous avons contacté Denis, un Belge d'origine coréenne qui vit à Séoul. Chaque jour, il reçoit comme tous les Coréens des messages du gouvernement sur son smartphone. Donc je reçois en permanence des SMS. Celui-ci est une alerte qui me dit il y a un cas de coronavirus, de Covid-19 dans un tel quartier de Séoul. Si vous étiez aux environs, on va à ce moment-là se faire autotester. Il y a aussi une carte interactive où on peut voir le nombre et l'heure à laquelle sont passés les gens qui ont été infectés. Denis fait partie des gens contrôlés. Revenu d'un voyage en Europe il y a quelques semaines, il est en quarantaine chez lui. S'il met un pied dehors, ne serait-ce que pour vider sa poubelle, il risque 10 000 € d'amende et l'expulsion. Et pour s'assurer qu'il respecte bien le confinement, il est tracé grâce à cette application qu'il a été obligé de télécharger. Personne ne se plaint parce que de toute façon, c'est bon pour tout le monde. Je ne perds pas tellement de ma liberté, de toute façon. Hein. Comme je disais tout à l'heure, quand on surfe sur Instagram ou sur Facebook, les gens savent très bien ce qu'on voit. Ils savent très bien les heures, ils savent très bien où on est. Je crois que c'est complètement à l'heure. La vie privée est à l'heure, ça n'existe plus. La Corée a donc choisi le traçage numérique. De plus en plus d'États font ce choix. La Chine a mis en place des QR codes, Hong Kong, des bracelets électroniques. D'autres pays ont développé des applications à télécharger sur base volontaire, comme Israël ou Singapour. Aujourd'hui, les pays européens y réfléchissent et la Belgique n'y échappe pas. Mais en Europe, la réglementation interdit aux États d'imposer des applications aux citoyens. Il faut donc compter sur l'adhésion. Alors, les Belges accepteraient-ils d'être tracés? Je ne pense pas qu'on doive être pisté partout où qu'on aille. Si c'est bien encadré légalement, moi ça ne me pose pas de problème. Je n'ai pas envie qu'on puisse utiliser ces données-là, même si on nous donne des garanties. Je suis assez méfiante. Certains Belges sont donc méfiants et veulent des garanties quant à la protection des données. Pour l'instant, les autorités travaillent discrètement et refusent de communiquer.
Mais la piste qui semble privilégiée dans les différents pays d'Europe, c'est celle d'une application qui utiliserait le Bluetooth comme à Singapour. Le Bluetooth permet de tracer les contacts entre les personnes en étant plus précis qu'un GPS, mais pas seulement. Un autre avantage du Bluetooth, c'est que ça permet une communication directement entre les appareils de manière décentralisée. C'est mon appareil qui parle au vôtre. Et le gouvernement ou les autorités de santé publique n'ont pas à savoir que ce contact a été établi, ce qui permet de garder un maximum d'informations décentralisées le plus longtemps possible, en tout cas jusqu'à ce que je sache que j'ai été infecté. Mais que se passera-t-il avec les données une fois qu'elles seront partagées avec les autorités? Des experts en data, des ingénieurs et des juristes ont créé une task force citoyenne franco-belge pour rapporter des pistes permettant d'offrir des garanties. Et ils ont émis 10 recommandations. C'est d'abord le consentement préalable de toutes les personnes, c'est la finalité du traitement, respecter la finalité qui est la gestion de crise et la traçabilité. Tout ça, c'est très important. Oui, parce que sinon, vous ne créerez pas la confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, il n'y aura certainement pas d'adhésion. Or, pour qu'il soit utile, les experts ont estimé qu'il faut qu'au moins 60% de la population utilise le système. À Singapour, où les citoyens ont le choix, moins de 15% y adhèrent. Preuve que la mesure ne sera sans doute pas simple. هذه المساعدات الاستثنائية سوف تعطى للعائلات الذين يستفيدون مسبقا مما يسمى بال RSA أو ما يسمى بال ASS. هؤلاء العائلات سوف تعطى لكل عائلة 150 أورو إضافة إلى 100 أورو على كل طفل. بالنسبة للآخرين الذين يستفيدون من الالوكاسيون ديد أو لوجمون يعني لا بي ال، هؤلاء سوف يعطون 100 أورو على رأس كل طفل. فمثلا إذا كانت هناك يعني امرأة ولديها 3 أطفال وتسكن بمنطقة باريس وتدفع كإيجار لمنزلها 700 أورو، فهي بالنسبة لها يعني هذه تستفيد من ما يسمى بالابيل يعني المساعدة من أجل السكن لي دو لوجمون، يعني تكون ما بين 200 أورو حتى 250 أورو. هذه المرأة سوف تستفيد من هذه المساعدة الاستثنائية التي سوف يكون قدرها 300 أورو بما أن لديها 3 أطفال وسوف تعطى 100 أورو على كل طفل. لقد رصد يعني مبلغ 850 مليون أورو من أجل هذه المساعدات تضامن مع الأسر ذوي الدخل يعني الضعيف، وكما قلت سوف تعطى في النصف الأول من شهر مايو يعني لو 15 يعني هذه الأسر لن تعمل أي شيء، ولكن ما يسمى بالكاف هم الذين سوف يعطون مباشرة ابتداء من 15 من شهر ماي هذه المنحات التضامنية إلى جميع هذه العائلات التي تستحقها مباشرة بدون أن تعملوا أي طلب. ولكن يجب دائما أن تتأكدوا إذا من يعني حسابكم البنكي، حتى سوف يعطى لكم يعني المبلغ على حسابكم البنكي وحسابكم البريدي. أما من أجل الإجراءات فلن تكون أي إجراءات هناك، بما أن لاكاف تعرف جيدا الأشخاص الذين يستفيدون من ما يسمى بلا RSA ولا SSS ولا كما تؤكد السلطات الفرنسية أن حتى الطلبة سوف يكون لهم جزء من هذه المساعدات، ولكن إلى حد الآن هذه المساعدة ما زالت في طور الدراسة لدى مكتب وزير التعليم العالي فريدريك فيدال، ويعني ما زال هذا الملف على قيد الدراسة لإعطاء أيضا مساعدات للطلبة، ولكن يجب الانتظار لأن إلى حد الآن لم تعرف ما هي الشروط وكيف سوف تعطى المنح للطلبة وما هو المبلغ. Il y a les plus démunis. Nous devons les aider à surmonter ce moment de crise qui fait peser sur eux des difficultés accrues. C'est le sens de l'aide exceptionnelle de solidarité voulue par le président de la République. Depuis le début du confinement, les familles doivent faire face à des charges supplémentaires qui sont souvent de nouveaux poids financiers pour les plus fragiles. Comme les crèches et les cantines ont fermé, elles doivent faire face à des dépenses supplémentaires pour les repas, leurs dépenses énergétiques augmentent, des nouvelles charges, des charges de trop qui peuvent les installer dans des situations dramatiques. Nous avons également entendu l'appel des associations de lutte contre la pauvreté, que je voudrais remercier ici pour leur travail quotidien. Aussi avons-nous décidé de verser dès que possible, c'est-à-dire le 15 mai prochain, 150 € par ménage au RSA ou à l'allocation de solidarité spécifique. S'y ajouteront 100 € supplémentaires par enfant. Nous avons également décidé de verser 100 € par enfant
pour les ménages qui ne sont pas éligibles au RSA ou à l'allocation de solidarité spécifique, mais qui sont bénéficiaires des allocations pour le logement. Ce sera automatique, sans qu'aucune démarche ne soit nécessaire. Et je précise que les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé qui touchent les aides au logement, ces aides au logement, seront aussi concernés. Au total, ce sont plus de 4 millions de foyers qui seront bénéficiaires de cette aide d'urgence. Toutes ces mesures de soutien et de reconnaissance visent à prendre la mesure du choc unique auquel nous sommes tous ensemble confrontés et auquel nous devons répondre.